السلام عليكم. هذا الفيديو هذا خاص بالناس ديال اس 1 اتود فرونسيز، وبالنسبه للدرس ديال اليوم هو في الموديل ديال لا غرامير première séance. Alors, la grammaire, c'est l'ensemble des règles de la langue qu'on doit respecter pour construire des phrases correctes et qui ont un sens pour le but de bien écrire et bien parler. يعني أن لا غرامير هي واحد مجموعة ديال القواعد اللغة اللي خصنا نحترموها باش نقدروا نركبوا جملة تكون صحيحة واللي ضروري خاص يكون عندها معنى. هذا الشيء باش نقدروا نكتبوا بها مزيان بطريقة صحيحة ونهضروا بها بطريقة صحيحة. لا غرامير تتقسم لجوج ديال الأنواع، لا غرامير نورماتيف et la grammaire descriptive. Pour la grammaire normative est basée sur le respect de la règle et le respect de la norme. يعني أنها كتأسس ضروري على الاحترام ديال القاعدة والاحترام ديال لا نورم، ويعني خاصنا ضروري نتريتيو مزيان لورتوغراف. بالنسبة لا grammaire descriptive, elle décrit la manière avec laquelle on pose une phrase et la manière avec laquelle on parle en français. يعني هنا ما كيهمناش لا ريغل أكثر ما كيهمنا أننا نوصلوا واحد المعنى معين. Les unités de la langue. On appelle unité linguistique un élément discret identifié à un certain niveau ou rang. Elle se définit par sa place ou sa position dans ce système. Les unités de la langue كنعرفوها من الموقع ديالها le système. مثلا la phrase عندها بزاف ديال لي بلان، ولا نقدروا نعرفوها بزاف ديال لي بلان. Premier plan, c'est le plan graphique. La phrase commence par un majuscule et termine par un point. يعني باش كنقدروا نعرفوا la phrase هي أنها كتبدا بماجيسكول وكتسالي بنقطة. Sur le plan phonétique est marqué par une intonation généralement montante puis descendante. يعني كنلاحظوها غير من النبرة ديال الجملة، وفي العموم كتكون montante puis descendante. Sur le plan sémantique, elle se présente comme un assemblage de mots ayant un sens complet. في le plan sémantique الجملة كتكون على شكل واحد المجموعة ديال الكلمات اللي عندهم معنى متكامل. نكملوا في les unités de la langue وندوزو le syntagme. Le syntagme est une unité fonctionnelle contient un groupe de mots principal. هاد الجروب دو مو إما تيكون syntagme nominal يعني جمل اسمية، syntagme verbal جمل فعلية، وكاين بزاف وحدين اخرين. Le mot est un élément linguistique significatif composé d'un ou plusieurs phonèmes. يعني الكلمة هي واحد العنصر لغوي اللي كيتركب من بزاف ديال لي فونيم. Le morphème c'est le plus petit unité significative dans le mot. Le morphème هو أصغر وحدة عندها معنى كتكون منها الكلمة. Le phonème c'est ce qu'on dit. يعني le phonème هو شنو كنقولو مكيهمش كيفاش كنكتبو، المهم كيتقال. بحال مثلا PH كنطقوها F، المهم هو F ماشي مهم هو PH. La graphème c'est ce qu'on écrit. يعني ما كيهمناش شنو كنقولو PH واش F ولا، مهم تكتب هكاك، يعني c'est ce qu'on écrit.